Ayan guys, oh. Oh. Ito yung equipo ko guys. Minamaniho ko. Ayan. Bison. Mga hashtag compactor. Ayan, pinapakurog-kurog ko dito guys ngayon ng daan guys kasi medyo lubak-lubak na, kaya pakurugan natin ng saglit. Ayan. Dahil yan, wakin yan in the mix. Ayan. Ayan yung unit ko guys. Bison compactor. Ayan. Kita nyo yung mga DTs na yan, mga dump truck. Ayan, diba? Oh, wow. Wow na wow dito guys. Tingnan nyo, oh. Oh, pagka nagkasalubong sila guys, ayan, oh. Oh, hindi na sila magkikita guys. Pati ako hindi na rin makita nila. Uy, ang ani, uy. Simipit mataani. Oh. Ganyan dito guys, in the middle, in the top of the mountain guys, ayan, oh. Nakikita nyo yung kalangitan, parang piso lang ang pamasahe dito guys, nasa langit na. Wow. Wow naman, wow. Ayan, diba? Yan lang muna for today's video guys. Just share, like, and subscribe. Salam. Ayan guys, oh. Oh. Ito yung equipo ko guys. Minamaniho ko. Ayan. Bison. Mga hashtag compactor. Ayan, pinapakurog-kurog ko dito guys ngayon ng daan guys kasi medyo lubak-lubak na, kaya pakurugan natin ng saglit. Ayan. Dahil yan, wakin yan in the mix. Ayan. Ayan yung unit ko guys. Bison compactor. Ayan. Kita nyo yung mga DTs na yan, mga dump truck. Ayan, diba? Oh, wow. Wow na wow dito guys. Tingnan nyo, oh. Oh, pagka nagkasalubong sila guys, ayan, oh. Oh, hindi na sila magkikita guys. Pati ako hindi na rin makita nila. Uy, ang ani, uy. Simipit mataani. Oh. Ganyan dito guys, in the middle, in the top of the mountain guys, ayan, oh. Nakikita nyo yung kalangitan, parang piso lang ang pamasahe dito guys, nasa langit na. Wow. Wow naman, wow. Ayan, diba? Yan lang muna for today's video guys. Just share, like, and subscribe. Salam.